আজকে আমি নিজে একটা টিস্যু পরে চলে এসেছি। অসাধারণ শাড়িটা, একটু সবাই দেখবেন পুরো শাড়িটা, তারপরে স্ক্রিনশট পাঠাবেন, কারণ দামটা শুনলে আর নিজেকে ঢুকতে পারবেন না, এতটাই একটা সুন্দর শাড়ি। আর এই প্রাইসে কালারও আমি অপশন একটা দেবো, তবে কোনো প্রি বুকিং আমরা পুজোর আগে নেবো না, পুজোর পরে এরকম সেম টু সেম বানিয়ে দিতে পারবো, পুজোর আগে কোনো প্রি বুকিং হবে না। আজকে একটা পুরোপুরি মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে আমরা এনেছি টিস্যুর একটা কালেকশন। অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখে জানাবেন কেমন লাগছে। তার आगे हमारे एग्जीबिशन अपडेट तक दिए नहीं। 20 सितंबर हम लोगों का एग्जीबिशन हो रहा है गरियाहाट में, गरियाहाट कोऑपरेटिव बैंक्वेट हॉल बिसाइड एम बाजार प्रत्येक के। सब लोग आइए एग्जीबिशन में, क्योंकि आप लोग आएंगे तो ही हम लोगों का एग्जीबिशन सक्सेसफुल होगा। तो आप सब लोग आ जाइए। 20 तारीख মানে কামিং ফ্রাইডে আমাদের এক্সিবিশন হতে চলেছে, আর সকাল 8টা থেকে একদম রাত 8টা 8:30 অবধি আমরা থাকবো। প্রত্যেকে আসুন। চলো স্টার্ট করি। আচ্ছা, আমার শাড়িটা আমি একটু দেখিয়ে নিই। আজকে এটা যেটা আমি পরেছি টাই एंड ডাইয়ের উপরে রয়েছে পিওর টিস্যুটা, তার উপরে দেখুন গোটাপত্তির वर्क, इसके ऊपर गोटापत्ती का वर्क है स्कैलप बॉर्डर के साथ, बॉडी में ऐसा बूटा आएगा। इसका जो पल्ला है ये भी बहुत सुंदर है। प्राइस जा रहा है इसका साड़ी का 11,900। और इसका मैं और एक ऑप्शन दूंगी, देखिए साड़ी এত ভালো শাড়িটা, মানে আমি জানি প্রচুর বুকিং হবে, বাট এখন আমরা কোনো শাড়ির কিন্তু প্রি বুকিং নিচ্ছি না, এই শাড়িটারও प्री बुकिंग হবে না। टाई एंड डाई के ऊपर यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर है और यहाँ पर एक येलो, मगर दोनों ही कलर है पेस्टल। पूरा साड़ी का लुक देखिए, ये जा रहा है इसका। देखिए पल्ला, पल्ला ना मैं ऐसे ना 1 फोल्ड में दिखा रही हूँ, दिखाओ तो समझ में आएगा। ये जा रहा है साड़ी का लुक, देखिए ये जा रहा है साड़ी का लुक। ये इसका पल्ला पोर्शन, पल्ला में भी ऐसा बूटा है, छोटा बूटा है, बड़ा बूटा है। और ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस, जो मैंने पहना है सेम ब्लाउज पीस भी मेरे साड़ी के साथ भी मिलेगा और ये साड़ी के साथ भी है, ठीक है। 11,900 जा रहा है मेरा साड़ी का प्राइस और इस साड़ी का प्राइस। और भी मैं टिश्यू दिखाऊंगी, देखिए टाई एंड डाई में ही मैं दिखा रही हूँ टिश्यू। ये जा रहा है देखिए क्रश टिश्यू के ऊपर पूरा एकदम हैंडवर्क का काम है। ये जा रहा है साड़ी का लुक, देखिए কালারটা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে শর্মিষ্ঠা, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর শাড়িটা। একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশন সবাই দেবেন, একটু কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগছে, কালেকশন কেমন লাগছে শাড়িটা দেখুন। আর এটা যাচ্ছে আঁচলটা, ये इसका जा रहा है ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस में भी पूरा हैवी वर्क के साथ जा रहा है, ठीक है। ये बैक में आप दे सकते हैं, फ्रंट में भी दे सकते हैं, ये ब्लाउज पीस के साथ है। प्राइस इसका है 999। সবাই আসুন গড়িয়াহাটের এক্সিবিশনে। 20 তারিখ হচ্ছে শুক্রবার, 20 তারিখ হচ্ছে আমাদের এক্সিবিশনটা গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকুয়েট হল, সেই পুরনো জায়গায় যেখানে আমাদের এক্সিবিশন হচ্ছে লাস্ট 3 ইয়ার্স ধরে। প্রত্যেকে আসুন, প্রচুর প্রচুর কালেকশন নিয়ে যাচ্ছি, কম প্রাইস থেকে বেশি প্রাইস সব রকম কালেকশন থাকবে। থাকবে ব্লাউজ, রেডিমেড ব্লাউজ থাকবে, যেটার সাথে ম্যাচিং করেও আপনি শাড়ি কিনতে পারবেন, পাঞ্জাবি থাকবে, সালোয়ার স্যুট থাকবে, প্রচুর কিছু থাকবে। এই যাচ্ছে পিসটা, প্রাইস থাকবে এটার 999। দেখুন বেজ কালারের টিস্যুর তো কোনো জবাব নেই, একটু হাতে ধরে দাও। এই যাচ্ছে শাড়িটা, জাস্ট দেখুন ये जा रहा है साड़ी का लुक। এটার সাথে একটা না ডার্ক মেরুন কালারের ব্লাউজ চাই, দেখুন ইয়েলোটাও দিয়েছে, ইয়েলোটাও বেশ অন্যরকম লাগছে, আমি দেখাবো সেটা। দেখুন ডাবল ফোল্ডে দেখালে আমার মনে হয় বেশি ভালো বোঝা যাবে। একটা না উইভিং এর বুটা রয়েছে এর মধ্যে, পিওর টিস্যু, পুরো হ্যান্ড ওভেন একটা বুটা রয়েছে, আমি শাড়িটা দেখাবো ক্লোজ করে। একটা সোনা रूपा बूटा যাচ্ছে, इसमें ना एक सिल्वर एक गोल्डन कलर का बूटा है और ये पूरा हैंडवर्क का काम। ভীষণ মিষ্টি শাড়িটা, ভীষণ মিষ্টি। এই আছে আঁচলটা, তার সাথে প্রাইস থাকবে এটার, প্রাইসটা 7,500, মানে জাস্ট ভাবা যায় না। দেখুন ব্লাউজটা কতটা হেভি আমি দেখাই, পুরো ব্লাউজটা যদি আমি এরকম দেখাই, জাস্ট দেখুন ये जा रहा है फ्रंट बैक फुल काम है, फुल जैकेट ब्लाउज आपका होगा। इसके साथ जब आप पहनेंगे एकदम डिफरेंट लगेंगे। 7,500 जा रहा है इसका प्राइस। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए। এটা দেখুন দুটো ফোল্ডে দেখায় তাহলে ভালো বোঝা যাবে। পিটা জারির কাজ রয়েছে, সেটা দেখুন, কালারটা একদম মিন্ট গ্রিন কালার। ওয়াও, ঝটপট স্ক্রিনশট নিতে হবে আর হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে কোথায়, 8101954367 है। ये अच्छे आंचलটা, इसका पल्ला देखिए, ये जा रहा है इसका पल्ला पूरा एकदम देखिए हैंड वर्क है और ये यहाँ पर पूरा हैंड का पीटा जरी का वर्क जा रहा है। इसके साथ ये जा रहा है इसका देखिए ब्लाउज पीस, ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस जो कि पूरा हैवी वर्क के साथ जा रहा है। प्राइस जा रहा है इसका 999 जा रहा है इसका प्राइस। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए। भीषण ভালো শাড়ি,
দুর্দান্ত, এটার একটা অপশান দিচ্ছি, ভালো লাগলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। দুর্দান্ত দেখতে, খুবই সুন্দর দেখতে। এটা একটা পিচ টোন, আমি না ওয়ান ফোল্ডে দেখাই এটা, তাহলে বোঝা যাবে। জাস্ট লুকটা ভীষণ ভালো, মানে টিস্যু এত সুন্দর একটা এফেক্ট রয়েছে টিস্যুর। আমি একটু ক্লোজ করে দেখাই। প্রত্যেকে আসুন আমাদের গড়িয়াহাট এক্সিবিশনে, কেউ ভুলবেন না, সবাই একটু স্টোরিতে শেয়ার করে দেবেন। সবাইকে একটু ইনফর্ম করুন যে RLV আসছে 20 তারিখ ফ্রাইডে, আমরা আসছি গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ बैंक्वेट हॉल। সবাইকে একটু ইনফর্ম করুন। अच्छा, प्राइस থাকবে 990 और ब्लाउज का जो काम है पूरा हैवी वर्क के साथ, देखिए पूरा हैवी जैकेट ब्लाउज आपको मिलेगा। प्राइस 990। अच्छा, ये वाला टिश्यू देखिए, ये भी बहुत सुंदर है, पूरा एकदम रियल मिरर वर्क है। वाओ, जस्ट असाधारण। अच्छा, प्राइसটা বলি এটা প্রাইসটা কি 11,950। অসাধারণ। এই টিস্যুর তো একটা হাই ডিমান্ড আমাদের কাছে সবসময় থাকে। আমি যেটা এক্সিবিশনে পড়েছিলাম তারপর থেকে দেখুন জাস্ট এসছে, এখনো খোলা হয়নি শাড়িগুলো, এইভাবেই জাস্ট এসছে। জাস্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আমি একটু বুটাটা দেখাবো, মানে পুরো শাড়িটাকে খুলেই দেখায়, এভাবে দেখানো যাচ্ছে না, খুলে ফেল। পুরো শাড়িটা জাস্ট পলিশ হয়ে এসছে, আমি দেখাচ্ছি। শাড়িটা এই যাচ্ছে একদম, মানে টিস্যু বলে না ফুলে থাকে, এটা আপনার শিফনের মতন বডি হাগিং হবে। দেখুন শাড়িটা, इसका लुक मैं दिखा रही हूँ। कलर जो है ना एक ग्रीन एक ब्लूइश डुअल टोन है, उसके ऊपर रियल मिरर वर्क जा रहा है, ठीक है, या कोई माइका वर्क नहीं है, रियल मिरर वर्क है। और इसके साथ ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। এগুলো নিয়ে জাস্ট কাড়াকাড়ি হয়, এত সুন্দর। प्राइस 11,950। 11,950। आज टिश्यू का मैं मिक्स एंड मैच कलेक्शन दिखा रही हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। আর সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট, সবাই একটু শেয়ার করবেন যে আমাদের এক্সিবিশনটা নিয়ে, মানে সবাই একটু স্টোরিতে শেয়ার করে দেবেন। আচ্ছা, এটার প্রাইস থাকবে 7,950। এটাও খুব সুন্দর একটা মিন্ট গ্রিন কালার, এটার সাথে একটা হোয়াইট ব্লাউজ পরলে খুব ভালো লাগবে। হোয়াইট ব্লাউজ আছে এর সামনে হাতের কাছে, হোয়াইট ব্লাউজ যদি একটা দেখাতে পারতাম ভীষণ ভালো। হ্যাঁ, যদি একটা ফুল স্লিভ যে নেটের ব্লাউজ আমি পরেছিলাম যেই ধরনের, সেই ধরনের যদি আমরা ব্লাউজ এটার সাথে পরি খুব অন্যরকম লাগবে, সাজটা আপনার একদম অন্যরকম ডিফারেंट লাগবে। प्योर टिश्यू है ये, ठीक है। प्राइस क्यों हल्का है, इसका काम बहुत हल्का है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा हल्का प्राइस में ही मिल रहा है। देखिए इसके ऊपर पूरा 0 साइज पर्ल देकर काम किया गया है, और इसके साथ आप ना ये ब्लाउज पहन सकते हैं। देखिए फुल स्लीव होवे इसका ना, फुल स्लीव भी आपको मिल जाएगा। देखिए आप लोग बोलिएगा ब्लाउज के साथ শাড়ি कैसा लग रहा है, ভালো লাগছে? আমি না বুঝতে পারছি না, আমার মনে হয় ভালো লাগবে, আমার মনে হয় একটু ডিফারেন্ট লুক হবে এটার সাথে, ঠিক আছে। আমার কথাটা মনে হলো, এটা ফুল স্লিভও আপনারা নিতে পারেন, এই ব্লাউজের ফুল স্লিভও আপনারা নিতে পারেন। ব্যাকটা ওর এরকম হবে, যারা ট্রান্সপারেন্ট চাইছেন না ব্লাউজে তাদেরও কিন্তু আমরা ঠিক সেটাও করে দিতে পারবো। এটা ফুল স্লিভও হবে, এটার এই হাফ স্লিভেও হবে। আচ্ছা, শাড়িটার প্রাইস 7,550। আর इसका और एक कलर दिखाऊंगी, ওটার ব্লাউজটা আমি আরো একবার দেখাবো, ওকে। আচ্ছা, এটা লাস্ট না আরেকটা আছে। আচ্ছা, এই যাচ্ছে, সবাই জানাবেন কেমন লাগছে ভিডিওটা। আর এক্সিবিশনে প্রত্যেকে আসুন, বারবারই একটাই কথা বলবো, এক্সিবিশনে আসুন। আচ্ছা, এই যাচ্ছে শাড়িটা, দেখুন प्योर टिश्यू के साथ, ये 100% प्योर टिश्यू है, और इसके ऊपर देखिए 0 साइज पर्ल देकर इसका काम किया गया है। ये इसका पल्ला है, इसके साथ तो आपको ब्लाउज पीस मिल ही रहा है। और मैं बोलूँगी इसके साथ ना ये वाला ब्लाउज पहन लीजिए, बहुत डिफरेंट लगेंगे। देखिए भीड़ में अलग हो जाएंगे, अब जब ये कॉम्बो पहनेंगे ना भीड़ में अलग हो जाएंगे। 7,500 जा रहा है साड़ी का प्राइस। और आज का लास्ट साड़ी, ये भी बहुत यूनिक है और बहुत सुंदर है। देखिए गोल्डन कलर, एकदम बहुत सुंदर वाला चेक्स, एकदम टिश्यू चेक्स के ऊपर है। और यहाँ पर देखिए पूरा एकदम हैंडवर्क का काम है। ये जा रहा है इसका, देखिए पल्ला, और ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। प्राइस जा रहा है इसका 8950 जा रहा है इसका प्राइस। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए। শাড়িটা ভালো করে দেখুন, ভালো লাগলে একটু শেয়ার করে দেবেন, লাভকে রিয়াকশন দেবেন। কেমন লাগলো ভিডিওটা জানাতে ভুলবেন না। প্রত্যেকে আসুন, 20 তারিখ আমাদের এক্সিবিশনটা হচ্ছে গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ बैंक्वेट हॉल, প্রত্যেকে আসুন।